ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାସନର 12 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରତିହାର ହେଲା ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଖୋଲିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ରାଜସ୍ଥାନରେ 23,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଦେଶରେ ହବ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦିଲ୍ଲୀ ବନ୍ଦ ହବ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗିବ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ଝଟକା। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ କମିଲା ସିମେଣ୍ଟ ଦାମ। ସେଭଳି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗକୁ 10 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଅଙ୍କୁଶ। ଏଣିକି ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେନି କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ସେହିପରି ଏବେ ଦେଶ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତର 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୋଲି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହବ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା। ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ ଜିତିଲେ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଘଟଣା। ଦଳ ଚକଟାରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। 130ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆହତ। ମୋହନ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ। ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କଫର ଡ୍ୟାମ୍। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା 17 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଏକାଥରକେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 15,000। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର 1,10,00,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 15,000 ମିଳିବ। କାରଣ ଅନେକ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 21,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାପ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ମୋଦି? ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେପି ଉପରେ ଟଳିଲା ବିପଦ। ସେଭଳି ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ
पंजाब रे विधानसभा निर्वाचन हब युवपीढ़ी माने पंजाब रे बीजेपी को भोट देबे नाही बोली सीधा सीधा चेतावनी देइचंती जाहाकु नै नरेंद्र मोदी को बढ़ीची चिंता। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी नेले कड़ा निष्पत्ति सार बिक्री रे अनियमितता 6 डीलरों को लाइसेंस रद्द कले ओडिशा सरकार। सेबड़े बरगड़ जिले में खरीफ चाष कार्य जोरसोर चलीथिबा बेले सारर कृत्रिम संकट कला बजारी चाषी मानकु चिंतारे पकाई देइछि। सेपटे एबे सार विक्रेता माने यूरिया और डीएपी सार को अधिक 300 टंकारे विक्रय करुचंती जहा द्वारा चाषी माने हंतसंत होथिबारु 6 डीलरों को लाइसेंस रद्द करिसंती मोहन माझी। परवर्ती खबर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा परे नवीन पट्टनायक को पोस्ट हैला भाइराल कहिले लोकों को इच्छा ठारू केही ऊर्धरे नुहंती। परवर्ती खबर देशरु चली जीव मोदी सरकार को शासन कारण आसीगला सरकार गादीच्युत हेबार समय एने राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कले कड़ा टार्गेट कहिले देश रे एनडीए शासन शेष हब। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बसिथिबा बैठक रे निया गला बड़ निष्पत्ति धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा परे प्रहलाद जोशी को शिक्षा विभागर अतिरिक्त दायित्व प्रदान कले नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर द्वितीय मैच रे मध्य जिम्बाब्वे को धूली चटाइला टीम इंडिया अधिनायक आयर जीतिले प्रथम सीरीज। परवर्ती खबर चर्चा रे थिबा केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक तिखिरी पंचायतर सरपंच चामेली ओझा नारे आसीची अनस्था प्रस्ताव चलीजीव चामेली ओझा सरपंच पद। परवर्ती खबर बंगोपसागर सृष्टि हैला लघुचाप ओडिशार मत्स्यजीवी को 3 दिन पर्यंत समुद्र भीतर को जीवा पाई मना कले ओडिशा सरकार। परवर्ती खबर नवीन करि पारिलेनी मोहन करि पारु नाहांती बीजेपी बीजेडी को भोट देई आज हंतसंत होउचंती ग्रामवासी पेट पाई बाजीरे लागिची जीवन आसिला बड़ रिपोर्ट। सेबड़े पेट पाई बेके पानी रे उछुला नई नाल पार होउचंती ग्रामवासी एही नाल पार होई जीवाकू पड़े स्कूल कॉलेज मेडिकल तहसिली ब्लॉक और बजार घाट प्रत्येक दिन बाजीरे लगुची शह शह जीवन। एभली दृश्य देखा मिली सुंदरगढ़ जिला आदिवासी अधूषित कोईडा ब्लॉकर समिजी नाल रे एपटे नाल उपरे ब्रिज होई नथिबारु लोक माने बेके पानी रे स्कूल कॉलेज ठु आरंभ करी तहसिली पंचायत ब्लॉक ऑफिस को जाउचंती बन्या पानी रे भासी जाउचंती। अन्यपटे 24 वर्ष शासन कला बीजेडी ब्रिज निर्माण करि पारिला नाही। एबे बीजेपी को भरोसा करिथिले ग्रामांचलवासी बीजेपी मध्य काम करुनी जहाकु नै डबल इंजिन सरकार उपरे उठिची प्रश्न। परवर्ती खबर आसुची बड़ लघुचाप आसंता 30 तारिख पर्यंत ओडिशार 18टी जिल्ला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हब। सेबड़े आज केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर अनुगुल ढेंकानाल देवगढ़ रायगड़ा कटक खोर्धा पुरी जिला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हब। सेहीपरि जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर गंजाम गजपति जिले में स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हब। परवर्ती खबर छात्र आंदोलन प्रभाव पड़िला नाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपरे एबे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देबे नाही इस्तीफा सीजेपी रो दाबी को खारज कले मोदी सरकार। देश रे पुणी हब बड़ छात्र आंदोलन चेतावनी देला कॉकरोच जनता पार्टी। परवर्ती खबर चीनी राष्ट्रपति को खोला धमक देले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिले जदि ईरान युद्ध रे रूस चीनी साथ देबे तेबे परिणाम भयंकर हब पुणी हब बड़ भयंकर विश्व युद्ध। परवर्ती खबर ईरान जल सीमारे पुणी हेला जहाज उपरे बड़ आक्रमण। सेबड़े
ଭାରତର ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 28 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା କେବେ ହବ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ? ଦାଦନ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇବାରେ ବିଜେପି ଦଳ ନମ୍ବର 1। ସେଭଳି 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ବିଜେପି। କହୁଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇପାରୁନି ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ। ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ହବ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ହେଲେ ସରକାର ଗଠନର 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଜେଡି ଅପେକ୍ଷା ବିଜେପି ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉନି କଳକାରଖାନା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ବିକଳ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇ କେରଳରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରତି ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 630 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରିବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ପ୍ରତି ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପେପର ଲିକ୍ ରୋକିବ ଏବେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କଲେ ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରତି ଖବର 26 ଦିନର ଅନଶନ ପରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍। ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ। ସେଭଳି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ସୋନମ ଏବେ ବଡ଼ ଏଜେଣ୍ଡା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନି ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋନମ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ କେହି 26 ଦିନ ଭୋକରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ମୋଦି ସରକାର ସହ ଡିଲ୍ କରିନି। ପ୍ରତି ଖବର ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ପାଇବାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜନେତା। ତାହା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରତି ଖବର ବଢ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ସୀମା। 26ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମିଶ୍ରଣ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 26ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରତି ଖବର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅ, ରିଲ୍ସ ପୋଷ୍ଟ କର। ଏନେଇ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ସ କରିବେ। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ପାଠପଢ଼ା। ସେଭଳି ସମସ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଢେର ଆଗରୁ ବି ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି ନାମଲେଖା। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ 1 ମାସ ବିଳମ୍ବ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ପକ୍କା ଘର। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପକ୍କା ଘର। ଏବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବାଣ୍ଟିଥିବା ପକ୍କା ଘର କେବଳ କମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଇଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଭଳି ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ଚାଳ ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ରହିବ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କିଛି କୁଜି ନେତାମାନେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ
प्रधानमंत्री आवास योजना रे मागणा पक्का घर जोगाउचंती। सेहीपरि राजनीति रे थिबा किछि धनी श्रेणीर लोक माने पक्का घर पाउचंती। मागणा पक्का घर प्रकृत रे जरी पॉलिथिन तले रहुथिबा गरीब लोक मानकु मिलिनी। एभली घटना देखिबाकू मिलिछि पुरी जिलार साक्षीगोपाल ठू आरंभ करी विभिन्न ग्रामांचल रे गरीब लोक माने वर्षा रे हंतसंत होउथिबा बेले मिलुनी प्रधानमंत्री आवास योजना रे मागणा पक्का घर। डबल इंजिन सरकार उपरे प्रश्न उठाइला कांग्रेस। प्रति खबर वसुधा प्रकल्प अचल। बीजेडी सरकार गला परे लोकंकु मिलुनी विशुद्ध पानीय जल। मोहन सरकार कोटी कोटी टंका जाउची कुआडे प्रश्न उठाइले ग्रामांचलवासी। पीवा पाई पानी मिलुनी। पानी पाई डहल विकल होउचंती ग्रामांचलवासी। चुआ पानी पी दिन काटुचंती। विभिन्न रोगरे रोगाक्रांत होई मेडिकल रे भर्ती होउचंती कुनी छात्र छात्री। गोटिए पटे बीजेडी सरकार रे वसुधा प्रकल्प रे लक्ष लक्ष टंका हरि लूट करा गला। निम्न मानर काम करा जाई कोटी कोटी टंका को खाई गले बीजेडी रो किछि मुष्टिमेय ओ कुजी नेता। एबे 2 वर्ष परे बीजेडी शासनर अंत घटिछि। ताहा सहित जेउ जगारे वसुधा प्रकल्प आरंभ होइथिला ताहा मध्य अचल होई जाइछि। फलरे लोकंकु मिलुनी विशुद्ध पानीय जल। अन्यपटे गाँ रे विशुद्ध पानीय जल मिलु नथिबारु पहाड़ उपरकु जाई चुआ पानी संग्रह करी पानी पिउचंती ग्रामांचलवासी। फलरे विभिन्न रोगरे रोगक्रांत होउचंती। सेहीपरि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जलसेचन प्रकल्पर उद्घाटन ओ भित्ति प्रस्तर स्थापना करुचंती। पानी पाई लोकंकु सबु सुविधा जोगाई देबा पाई घोषणा करुचंती। शह शह कोटी टंका प्रदान करुचंती। हेले बीजेपी रो किछि मुष्टिमेय नेता माने एही टंका को हरि लूट करुचंती। फलरे लोकंकु मिलुनी विशुद्ध पानीय जल। एभली घटना देखिबाकू मिलिछि मयूरभंज जिला ठू आरंभ करी नुआ। परती खबर ओडिशा रे बदलिछि सरकार बदलिनी लोकंकर भाग्य। गाँ को नाही पक्का रास्ता। बारंबार अभियोग कले मध्य ग्रामांचल रे होई पारुनी पक्का रास्ता। खाल खमा रास्ता रे यातायात करी गाड़ी दुर्घटनार शिकार होउचंती युवपीढ़ी छात्र छात्री वयस्क लोक खटियारे बुहा होउचंती गर्भवती महिला। बीजेडी सरकार भली बीजेपी सरकार देला ठकी टंका होउची हरि लूट। गोटिए पटे 24 वर्ष शासन रे बीजेडी रो राजनेता माने रास्ता काम रे कोटी कोटी टंका चलू करिचंती। एबे से माने भारतीय जनता पार्टी रे सामिल होइचंती। से माने एबे बीजेपी रे सामिल होई रास्ता काम रे दुर्नीति करूचंती। एबे कोटी कोटी टंका हरि लूट करूचंती। अन्यपटे प्रत्येक पंचायतर विकास पाई पक्का रास्ता निर्माण करिबा पाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 50 लाख टंका लेखाए प्रदान करिचंती। एही टंका रे एबे रास्ता काम होउनी बिना फल करे टंका हरि लूट करिबा पाई योजना चालुची जहा द्वारा ग्रामांचल रे एबे नाही पक्का रास्ता। एभली घटना देखिबाकू मिलिछि गजपति जिलार विभिन्न आदिवासी अधुषित ग्रामांचल रे। सेबडे गाँ को पक्का रास्ता नथिबारु खटियारे बुहा होउचंती गर्भवती महिला। वर्षा कारणरू छात्र छात्री माने स्कूल जिबारे असुविधार सम्मुखीन होउचंती। युवपीढ़ी माने गाड़ी दुर्घटनार शिकार होउचंती। तेणु तुरंत पक्का रास्ता निर्माण करिबा पाई दाबी करिचंती गजपति अंचलर आदिवासी अधुषित ग्रामांचल लोक। प्रति खबर रुहंतु सावधान नचेत आपनक बैंक खातारू कटि जीव सबु टंका। छात्र छात्री आंदोलन नारे साइबर लुटेरा माने एबे वार्धक्य और युवपीढ़ी को लुटिबारे सबुठू आगे रे। गोटे पटे कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर रे आंदोलन करुची सारा देश रे प्रभाव पड़ुची। एहार सुजोग नेउचंती साइबर लुटरा। एबे छात्र छात्री को सहयोग करिबा पाई से माने ऑनलाइन लिंक पठाउचंती। जदि आपण एही लिंक रे क्लिक करिवे तेबे आपनक बैंक खातारू
ସବୁ ଟଙ୍କା ଖାଲି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସଂକେତ।